अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, जनाब खेलदास कोस्तानी साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और रिलीजियस अफेयर्स इंटरफेथ हार्मनी, जनाब कमर ज़मान साहब, चेयरमैन एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, कृष्ण शर्मा साहब, सदर पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी, यहाँ की इंतज़ामिया, एसपी साहब, एसी साहब, PHMNC के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और मेरे मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से आए हुए मेरे हिंदू बहन भाई, सबको अपनी दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, जी आया नू कहता हूँ और लाख लाख बधाइयाँ पेश करता हूँ शिवरात्रि के इस मौके के ऊपर। ये खटास राज के इस तारीखी मकाम के लिए भी और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ शिवरात्रि का त्यौहार पहली दफ़ा मना रहे हैं और हमारे पाकिस्तानी इस त्यौहार को पुरजोश तरीके से मना रहे हैं। और एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की टीम आपके शाना बशाना आपसे पहले तमाम इंतज़ामात के हवाले से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी कि आपकी रिहाइश, लंगर, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हर हवाले से और इन सब से पहले आपकी सिक्योरिटी के तमाम इंतज़ामात को फूल प्रूफ तरीके से किया गया है कि आपको कोई दुश्वारी ना पेश आए। लेकिन मेरे बहन भाइयों, जैसे आप जानते हैं, हम मुसलमान जब हज पे जाते हैं तो मिना के मुकाम पे बगैर किसी चादर के, बगैर किसी बिस्तर पे रात पत्थरों के ऊपर सोनी होती है और वो इबादत का हिस्सा होता है। और मैं समझता हूँ कि आपको भी अगर कोई दुश्वारी आएगी तो इबादत में जो दुश्वारी होती है उतनी ही आपकी इबादत सफल हो जाती है। लेकिन हम हाजिर हैं, जो रिकमेंडेशन, जो चीज़ें आप समझेंगे कोई कमी रह गई है, जैसे कि मैंने बताया कि हम शिवरात्रि का ये त्यौहार पहली दफ़ा खटास राज में मना रहे हैं। और शिवरात्रि जो मैंने पढ़ा या मैंने समझा, हमारे शिव जी, उनकी रात है शिव रात्रि, तो ये रात इबादत में गुजारी जाएगी और शादी की उनकी सेलिब्रेशंस को हम उजागर कर रहे हैं, मना रहे हैं और अपनी अरदास करेंगे उनके हवाले दे के और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआएं करें। मुल्क पाकिस्तान वो मुल्क जहाँ पे मजहबी आज़ादी हर शख्स को हासिल है, उसकी जीती जाती मिसाल जो कि आप सब लोगों के सामने है, मैं एक पेश करूंगा। हमारे मजहबी अमूर और इंटरफेथ हार्मनी के जो वजीर हैं वो खेलदास साहब कोस्तानी है। हमारे सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा है। बताइए, हुकूमत पाकिस्तान ने हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वालों को या सिख मजहब से ताल्लुक रखने वालों को कहाँ पे उन्हें पीछे किया है। कंधे से कंधा मिला के हुकूमत ने, खा वो हुकूमत पाकिस्तान हो या हुकूमत पंजाब हो, आप सब हमारे माथे का झूमर है, हमारे साथ हैं। हम अपने ईद की त्यौहार में कोई कसर अगर छोड़ जाएं तो वो अलहदा है, लेकिन आपके त्योहारों में चेयरमैन साहब खुद तशरीफ लाए हैं और मेरा तो वैसे ही मैं अपने आप को समझता हूँ एडिशनल सेक्रेटरी शराइन की हैसियत से मैं आपका सबसे बड़ा मुख्य सेवादार हूँ। ये मंदिर, ये गुरुद्वारे, ये मेरी जिम्मेवारी है। मैंने इस कसीर वक्त में आके चेयरमैन साहब से जो अप्रूवल लिए हैं वो अपनी जात के लिए नहीं लिए। जितनी दुकानें मंदिरों के साथ मुंसलिक थी, मैंने उन तमाम के ऊपर अप्रूवल लिया है। हमें किराए नहीं चाहिए, हमें बड़े मंदिर चाहिए। उस हवाले से दादू की दुकान खत्म करवा के मंदिर का हिस्सा बना दिया।
راولپنڈی کرشنا مندر کی 6 دکانیں مسمار کروا کے اور مندر کا حصہ بنا دیا کہ ہمیں اپنے مندروں کی اہمیت زیادہ ہے، ہمیں کرائے کی دکانوں کی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے چیئرمین صاحب سے اپروول لیا، جہاں جہاں ہمارے گردوارے ہیں، جہاں جہاں ہمارے مندر ہیں، وہاں پہ اخراجات اویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ لے گی، بل ہم پے کریں گے، ہم ذمہ وار ہیں، ہم آپ کے مذہبی تہوار، آپ کی مذہبی رسومات میں برابر کے شریک ہیں اور اخراجات کے بھی ذمہ وار ہیں۔ جہاں تک بات رہی کہ ہمارے مہمان جو ہمیشہ ہر سال ہمارے ہندوستان سے آتے ہیں اور ہماری دل میں کسک ہوتی ہے اور ہماری آنکھیں ترستی ہیں کہ وہ بھائی آئیں، ظاہر ہے ان کے ساتھ ہمارے ہندو برادری کے خون کے رشتے بھی ہیں، اور مذہب میں یہ دیوار والا کنسپٹ حکومت ہند کی طرف سے ہوگا۔ حکومت پاکستان نے کبھی بھی مذہبی آزادی کے اوپر کرزش نہیں ڈالی۔ جس مذہب سے خواہ وہ سکھ ہے، خواہ وہ ہندو ہے، جس نے یہاں آنا ہے، ماتھا ٹیکنا ہے اور استھانوں کی عبادت کرنی ہے اور اس کا وزٹ کرنا ہے، حکومت پاکستان نے کبھی اس کے اوپر کرزش نہیں ڈالی اور کوئی ریسٹرکشنز نہیں دی، ہمیشہ ویلکم کہا ہے۔ اس دفعہ بھی جنگ کے بعد سے یہ ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی کہ ہندو سنگت وہاں سے نہ آئے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ مذہب میں ہمارا ہمسایہ ملک اپنے ہندو برادری کو وہ آنے کی آزادی نہیں دی اور وہ یہاں نہیں آ سکے۔ افسوس کا مقام ہے، ہماری طرف سے ہم ہر دفعہ حاضر ہیں۔ حکومت پاکستان اویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ آپ کے تہواروں میں، آپ کی عبادت گاہوں میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ٹھہریں گے اور ہم انشاءاللہ جو انتظامات اب کر رہے ہیں یا آگے کریں گے وہ اس سے بہتر ہوں گے۔ میں دوبارہ پوری دنیا میں بسنے والے ہندو برادری کو، اپنے بہن بھائیوں کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں شیوراتری کے اس تہوار کے حوالے سے، اور دعا کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان پرامن پاکستان میں ہمیشہ انٹرفیتھ ہارمنی اور ریلیجیس ٹالرنس، جس کی مثال بھی میں نے دے دی کہ ہمارے 2 منتری ہماری مائنورٹیز میں سے ہیں، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ہم مائنورٹی کا لفظ استعمال کریں، کیونکہ تمام حقوق ہماری مائنورٹیز کو حاصل ہیں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت لوں گا اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمیشہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔